Hello guys, tinini ani recipe hingke chakhumra bo thaibai tai bini bosok kobo dalok hingkai o jaga o ang kosoi bo add khai rikha kisa bangyani bagoi ang kosoi add khai rikha. Bosok rai paikha hingke tabok bwthai rai rinai ang ordek ni rinai o jaga o belai bangkhe thok yaknai tamokhe o jaga bosok bo tongkhe obo sabuli se songna hingke ba hankhe ang kisa sana rinai ordek ni rinai to obo hai rainani ang tabok. Berma janai borok thiri jungkhe obo hai baspati berma jao aboni bage ang obo rikha hingke o jaga puila som rimani ang bongma pokha hingke moso kisa ribaikha age no hingke tabok piyaj add khainai piyaj riya bo chai mano angkhe motom na bagoi piyaj add khaina kha o jaga o piyaj riya bo chai mano hingke bwtui kisisa add khaikha 15 minute rok songnai bono bwtui kisa rana naikhai o jaga o ang bosok je helebui rai tonmani sugui ready khai abo o jaga o ang add khai rinai bosok add khai rikha hingke bono ang 20 minute rok songnai kholobui tongkha 20 minute ni bagoi hingke 20 minute pore ang khulogoi naikha hingke already obo monbaikha wngkha hingke bono som rok naioi wngkha hingke bono ang kari risinai last o ang rosun kufur add khai rikha rosun kufur rimani pore ang 5 minute taisa tonkha bono kholobui hingke taisa naikha hingke bwtui rok motamuti rankha hingke wngbaikha hingke bono tabok ang kari sinai hingke bo songbai mani pore taimungsa chukarkha abo hingke chakhumrani no bono moida bai bora swnamnai hingke first o obo hai belep belep khai raina kha kisa patla patla khai dakti monnai jaat aboni bage aboni kisa patla patla khai raina kha hingke raipai mani pore bono ang kaham khe tabuk suinanai suina kha hingke subai mani pore o jaga o ang som rok mosla rok som sotui moso gura jira dhania joto add khaina kha o tabok ang sabulnai sabulbai mani pore o jaga o ang kobrwnai moida rinai moida ruinai taisa sabulnai bono kaham khe sabulnai jate chakhumra belebo kufanai jaat hingke ang toktui tui ni nakha toktui bai buri selnai tamokhe moida bo siming khe asuk thokla hingke toktui supai o jaga o bo ang sotui rok som rok kisa add khai naphirkha hingke already wngkha hingke tabok obono toktui bai fulfului ang thogo khiklainai kisa kwchak kwchak wngkhai bono ang kari nanai monkhai besikkhon nangya bo dakti no mono patla khai rajak hingke already wngbaikha hingke bono ang pilpili obo hai nainai wngkha hingke tabok ang bono kari sinai kari tikhlainai wngkha hingke ang aro toktui hamjakya thokjakya borok toktui sarabo seri chai mano moida ba simi ba angkhe beson bai serna hinui uansukmani beson kuri ni bagui moida rikha norok moida wngya beson bai bo siri chai mano obo moida bo riya beson bo riya direct bo siri chai mano angkhe o jaga moida rok toktui rok kisa add khaina kha tei kisa ukobo phanju lunani bagui.